శ్రీహరికోటలో రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్కి వెళ్తున్నాం ఈరోజు. ఎర్లీగా ఫాస్ట్గా లేచి చాలా ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోయి టిఫిన్ కూడా తినేసాం. లాస్ట్ టైం చాలా లేట్ అయిపోయిందని, ఈసారైనా లేట్ అవ్వకూడదని చెప్పి చాలా ఫాస్ట్గా రెడీ అయ్యి సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోతాం. మాకు బైక్ అంటే లేదు కాబట్టి సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాము. సో ఇప్పుడు గ్రౌండ్కి అనేది వచ్చేసాము. చూస్తున్నారు కదా, చాలామంది ఆల్రెడీ వచ్చేసారు. మేము చాలా లేట్ అయిపోయినట్టున్నాం. చూద్దాం, ఈసారి అనేది చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చాము. ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్తున్నాము. చూసారు కదా ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారు. మా బుడంకాయ నడిచేస్తుంది, తను పట్టుకోవద్దంట, ఆటోమేటిక్గా అలా నడిచేస్తూనే ఉంటుంది. కార్స్ పార్కింగ్ ఏంటంటే చాలా వరకు వెహికల్స్ ఎక్కువ ఎలా ఉండదు. సో హయ్యర్ వాళ్ళకే కొంచెం వెహికల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటుంది. కానీ చాలా పెద్ద గ్రౌండ్, ఎంత పెద్ద గ్రౌండ్ అంటే ఈజీగా చాలామంది పడతారు. మాకు ఇక్కడే అన్ని బాస్కెట్ కోర్ట్, స్కేటింగ్ రింగ్, A to Z అన్నీ మాకు ఇక్కడే. ఇక్కడ పక్కనే స్పేస్ సెంటర్ స్కూల్ అన్నమాట. The L1 around L1 Lagrange point, and we had all the payloads looking at it and giving us the valuable data for scientists to munch on. And it's also pride today in this Republic Day that ISRO team is participating in the Republic Day parade. చూస్తున్నారుగా, గ్రౌండ్కి అయితే వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ అయిపోయిందంట. మేము వెళ్ళేసరికి ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ అయిపోయింది. సో మనం చెప్పాం కదా, మా ఇంట్లో ఎప్పుడూ లేట్. ఆల్మోస్ట్ బస్ కూడా అంతే, బస్సు వెళ్ళిపోతుంది అనగా పరిగెట్టుకోవడం మేము ఎప్పుడు. సో చూసారు కదా, జనాలు ఆల్రెడీ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. సో స్టూడెంట్స్ అనేవి ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి అవుతాయి, చూద్దాం మనం. It will also seat 8 women scientists who have made this mission possible, and around 200 other women scientists. It was declared as the National Space Day by our beloved Prime Minister to mark this historic achievement, and we will have a lot of programs to commemorate this special day. Okay, we had so much successful and many launches. SGSR was kept busy, and our PSF came in full glory, and this one put a remarkable, this one especially around a very critical installation. To put such an effort to make sure that our lives are all in steady, available to support and shelter and whatnot to all the people in and around this SGSR. That's really important. I salute once again the effort put by our SGSC team, employees, volunteers, housing colony, organizing committees, the committees, all CSF members, their volunteers, and all those people who have come forward in spite of their places of and also working out methodology on how to set up Bharati continue with Salman Info and things that we have done. We can we are very good at what kind of infrastructure has developed, taking care of the safety quality that is put in.
वो शानदार प्रस्तुति, ऐसा लगा जैसे पूरा समाज देशभक्ति में बंध गया हो। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र आरकोडी में प्रदर्शित की गई थी। तदुपरांत यह मॉक ड्रिल सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का अभिन्न और एक अटूट हिस्सा है। आप देख रहे हैं कि बेहतर तालमेल के साथ किस तरह से एक लहर बनाते हुए हथियार को एक ही हाथ से ऊपर से नीचे दाएं बाएं अपनी इच्छा अनुसार बल सदस्य घुमा रहे हैं। तालमेल, एकाग्रता एवं समूह में काम करने की क्षमता का परिचायक है यह ड्रिल। विषम परिस्थितियों में एक जवान की चुस्ती, फुर्ती, मुस्तैदी एवं सटीक निर्णय लेने की क्षमता के साथ यदि हथियार पर पूर्ण नियंत्रण हो तो दुश्मन पर स्वयं के न्यूनतम नुकसान से काबू पाया जा सकता है। हथियार सैनिक के शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना गया है, जो उसकी शौर्य गाथा लेखन में उल्लेखनीय भूमिका अदा करता है। इस ड्रिल के बल सदस्य जिस नियंत्रण, संयम तथा सहूलियत के साथ हथियारों को एक निश्चित तारतम्यता से घुमा रहे हैं, यह उनके निर्देशित कार्य को पूरी तन्मयता से निभाने की जज्बे को परिलक्षित, एक मजबूती और अटल इरादों के साथ टीम भावना की मनोरम झलक। ड्रिल की इस विधा को वही बल सदस्य आत्मसात करने में सफल हो पाता है जिसमें अद्भुत साहस, जुनून एवं धैर्य जैसे गुण उसके चरित्र का हिस्सा होते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी समंदर की गिरती उठती लहरों का प्रतिबिंब प्रस्तुत किया। इसमें सौम्यता है, समरूपता है, सौंदर्य और विशालता है। एक दूसरे पर निर्भरता एवं उनकी उपस्थिति में महसूस किए जाने वाले संबल को राइफल एंथम के रूप में इस आपसी तालमेल और अपने साथी पर विश्वास और भरोसे की इस झलक को, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। अपने साथी पर विश्वास की इस बेहतरीन साइलेंट की प्रस्तुति के बाद उन्होंने अनुमति दी ड्रिल करते रहे। After this silent drill, it was a spectacular show. Next, highly trained, and the dog is coming here to 1 lakh times more acute than humans. One of the reasons a dog has much better smelling ability than we do have, with a number of scent receptors. For every scent receptor a human has, a dog has 50 receptors. They have been reported to smell objects and people over 12 miles away. Devotion and protectiveness, and have the heart of a soldier to do the right thing. The show begins. The dog is saluting the Honorable Chief Guest. The director is search and rescue and also for attack. Their work is invaluable, and it is no wonder that these dogs are precious resources. आदेश की पालना इस डॉग द्वारा की गई जिसका नाम जैक है। परिवार का हिस्सा बनकर देश की सुरक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए अलग अलग संस्कृति के कार्यक्रम सीएसएफ में आयोजित होते रहते हैं। इसी क्रम में आज आपके समक्ष असम राज्य का प्रसिद्ध बिहू नृत्य की प्रस्तुति है। बिहू पर्व आसाम में नव वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। ये त्योहार फसलों का त्योहार है और किसानों को समर्पित माना जाता है। मेष संक्रांति के साथ इस त्योहार की शुरुआत हो जाती है, फिर ये 7 दिनों तक चलता है। असम में इस दिन के साथ ही फसल की कटाई, शादी ब्याह के शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। Bihu dance
Just salt tax imposed by the British government of India. Hyderabad district to the coastal town of Dandi near Surat. The march was joined by huge crowds every day as Gandhiji walked through different villages. Soon, involving millions of Indians, let us join the protest. This Nukkad Natak or street play named Dandi Yatra is written and directed by Mr. Vilas Kumar, coordinated by Mrs. Reena Gupta, Miss G. Geeta, Miss Gayatri. सुनो 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 क्या सुनाना चाहते हो तुम लोग? आखिर कौन हो तुम सब? मैं कौन हूँ? मैं भारत हूँ, अनेक टुकड़ों से एक बना मैं भारत। ज्ञान विज्ञान शक्ति सबका साथ बना मैं भारत। विविध संस्कृतियों से पूर्ण प्रकृति का सार बना मैं भारत। संतों और ऋषियों का संगम बना मैं भारत। दुनिया का अनोखा रंग बना मैं भारत। मैं उस देश का निवासी हूँ जहाँ गांधी जी जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। आखिर गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि वे इतने महान बन पाए? तो आइए हम आप सबको गांधी जी के कुछ महान कार्यों के बारे में बताते हैं। गांधी जी एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने अंग्रेजों की हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया। जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता कर रही थी और भारतवासी गुस्से से उबर रहे थे, तब उन्होंने कहा था, खून करना है तो करो, प्रहार करना है तो करो, मगर अंग्रेजों की सोच पर, उनके विचारों पर, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। बापू ने कहा था, हमारी अहिंसा की गूंज उनके हिंसा के शोर से कई ज्यादा ताकतवर होगी। उन्होंने अहिंसा को हथियार बनाकर कई आंदोलन किए। बापू ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह छेड़ा, जो उनका पहला सत्याग्रह था और किसानों को ब्रिटिश अत्याचार से बचाया। 1919 के खिलाफत आंदोलन के द्वारा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक कर हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। उसी दौरान उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सके। और सुनो, बापू ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया। इस आंदोलन में भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर स्वदेशी को अपनाया। 1930 में होने वाले दांडी मार्च ने तो अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया। दांडी मार्च? आखिर इस आंदोलन में ऐसा क्या हुआ था कि अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई? तो आइए इस आंदोलन को हम लोग एक नाटक के रूप में देखते हैं। सुनो 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 सुनो, वायसराय लॉर्ड इरविन के आदेश से अब नमक पर 2 गुना कर किया। रहम सरकार रहम, हम पर रहम करे। क्या हुआ? यहाँ क्यों आया है? You poor Indians? सरकार, नमक पर इतना ज्यादा कर लगाकर जुल्म ना करो, दया करो, नमक कर को कम करो मालिक। इस गरीबी में नमक रोटी ही तो खा रहे हैं, अब नमक पे ही 2 गुना कर लगा देंगे तो कैसे जिएंगे मालिक? नहीं सरकार, आप गलत समझ रहे हो।
You poor Indians, who are you to ask these questions? पहले तो हमने 2 गुना टैक्स लगाया था, अब मैं 3 गुना टैक्स बढ़ाऊंगा और तुम्हें 3 गुना टैक्स देना होगा। कैप्टन रसल, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। अरे भाई लोग, अब क्या करें? इन अंग्रेजों ने तो नमक पर 3 गुना कर लगा दिया। ये तो सरासर जुल्म है। चलो हम लोग गांधी जी के पास चलते हैं, अब वही इसका कोई हल निकालेंगे। चलते हैं। बापू बापू, हमें इन अंग्रेजों के जुल्म से बचाइए। क्या हुआ भाइयों? अंग्रेजों के नमक कर से जनता परेशान है। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। बापू, हम लोग अंग्रेजों के पास नमक कर कम करने की दरख्वास्त लेकर गए थे, पर उन्होंने कर को और 3 गुना बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने 3 गुना टैक्स बढ़ाकर बहुत गलत किया। मैं मोहनदास करमचंद गांधी लोगों के हित के लिए दांडी यात्रा करूंगा और नमक बनाकर इस नमक के कानून को तोड़ूंगा, क्योंकि जिस प्रकार हवा और पानी मनुष्य के लिए जरूरी है, उसी प्रकार नमक भी हमारे लिए जरूरी है। अतः नमक कर मुक्त होना ही चाहिए। चाहे अब मैं मर ही क्यों ना जाऊं, पर ये नमक कानून तोड़ के रहूंगा और अब मैं इसके लिए दांडी यात्रा करूंगा। मैं भी इस आंदोलन में आपके साथ हूँ। लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। This is how the march started. It started with small streams, then became a very big floor that became impossible for the Britishers, and at last their law was taken. ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। The British authorities arrested more than 60,000 people. Mahatma Gandhi was also arrested on 5th May. हे राम, इतने सारे अंग्रेजी सैनिक। बापू, आप फिक्र ना करें, इन अंग्रेजों को हम मार पीट कर भगा देंगे। नहीं नहीं भाइयों, हमें ये लड़ाई हिंसा के साथ नहीं, अहिंसा के साथ लड़नी है। In spite of Mahatma Gandhi being arrested, the Satyagraha continued without Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi broke the British law and produced salt, and it was the gift to the nation that salt is our free element that anybody can use. I hope all of you must have tasted the salt. Did it taste sweet? Did the salt taste sweet? A relief from our regular, monotonous, hectic, hard work. And let us all take part and make this tug of war a celebration.
The audience can come on and join the tug of war. Our CSF personnel are gracious enough tug war or rope pulling or tugging war is a sport that pits two teams against each other in a test of strength. Teams pull on opposite ends of a rope with the goal being to bring the rope to a circle, and you should try to make this employees team win. Bhaskar, join. Simba Prasad says team there, putting up their efforts, pulling strongly to overcome the mighty CSF. CSF personnel are more in number. But anyway, it was a spectacular show, a wonderful program. Thank you one and all for taking part so generously. It was for entertainment. Once again, second round of that was only a warm-up exercise. Now the real tug of war. The civil employees may come and join because the number is considerably less. The CSF team have already been warmed up. सेकंड राउंड में सीएसएफ के टीम के 10 से कम कर दिए गए हैं सर। देखते तो फिर से सेकंड राउंड फिर से शुरू हो गया है। That is displayed by CSF employees that is so magnificent that the rope could not withstand. The rope could not withstand. That means employees also are equally strong. Employees are also equally strong, and a big round of applause for the employees and CSF. And it is because of the canteen food that the canteen is giving to employees. And incidentally, the directions to the canteen management for taking the risk for providing breakfast for nearly 1,000 employees. Applause for the canteen management, and after the vote of thanks, kindly go to the Arjuna Hall for the breakfast. May I now request మాకు అర్జున హాల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉందంట. సో పదండి వెళ్ళి ఒక కుంకుమ వేద్దాం. చూసారు కదా, భోజనాలు అనేసరికి ఎవరు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వరు. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా సరే చాలా ఎంత ఎంప్లాయీస్ అయినా కానీ ఫుడ్ అనేసరికి ఎవరు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వరు. చూడండి ఎంత రష్గా ఉందో. జస్ట్ ఇప్పుడే వదిలేదు, చాలా రష్గా ఉంది. ఓ ప్లేట్స్ దొరకట్లేదు, అసలు చాలా కష్టంగా ఉంది ప్లేట్స్ కోసం. చూడండి, ఫైనల్లీ నాకు ప్లేట్ దొరికింది. ఈ రెస్టారెంట్ నుంచి వెళ్ళేసరికి ఫుడ్గా అని అనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ 11 అయిపోయింది కాబట్టి కొంచెం ఆకలి వస్తుంది. చాలాసేపు నుంచి గ్రౌండ్లోనే ఉన్నాము కదా. చూడండి ప్లేట్ ఎంత ఉందో, చాలా పెద్దగా ఉంది. వడ లాస్ట్ నాకే అనుకుంటాను. నాకు 2 వేస్తే నాకు 4 వచ్చాయి. ఓన్లీ మా పాపకు బయట దొరుకుతాయి. రోజు వెళ్ళలేము. చూడండి ఎంత రష్గా ఉందో. ఫైనల్లీ ఫుడ్ దొరికింది. చూసారు కదా, పొంగల్, సాంబార్, చట్నీ. ఫైనల్గా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం మా సైకిల్ మీద. ఇది రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్ శ్రీహరికోటలో. థ్యాంక్ యూ అండ్